Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama fi maulidin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'iya fil jannah. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita kesehatan badan dan pikiran, hingga dapatlah katanya berhadir di tempat yang telah dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kampung katanya, iaitu sebagai tampuk di dalam desa untuk katanya tempat berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada tiap-tiap hari Jumaat, selaku katanya iaitu daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selaut beriring salam, marilah sama-sama katanya hidangkan iaitu kepada penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar yang manteng hidup di atas permukaan bumi. Semoga selalu dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada katanya yang manteng hidup, dan kepada urungsi-urungsi idanya gureng-gureng katanya ban bandum yang kaawai ilai gua Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu iaitu dalam iman dan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetung selaku umat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata ta'zim meluntuan kepada Tunku Raja Imam dan kepada Bapak Gesi, Tuha lapan cerdik pandai, yang berhadir atau yang tidak berhadir berhalangan. Semoga selalu dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mengayunkan langkah, iaitu membawa masyarakatnya ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu selamat dunia dan akhirat kelak nanti kita berhadapan dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada urus yang berbahagianya, khatib ingin menyampaikan sebuah judul, iaitu judul Maulud, yang mana di dalam paparan yang singkat mungkin sehatnya bermanfaat kepada diri khatib dan kepada katanya bersama selaku umat daripada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang god nu simpan, yang hana god nu tinggai. Semoga katanya gebeglih hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah surat Al-Anbiya ayat 107
Gekun le Allah Subhanahu wa taala yang laginya bentuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanalun putreun gata Muhammad, hanalun yu bak gata Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali jid ke rahmat ban tigom dunia. Menyamenan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelem gepulahe udunya sudah ada ketentuan daripada Allah untuk umatnya. Geputreun Nabi Muhammad kena udunya gepulahe oleh Allah Subhanahu wa taala kena udunya melalui daripada anak cucu daripada Nabi Adam. Nyo adalah kali dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk je kerahmatan lil alamin. Bagaimana? Karena berbeda yaitu dengan getanya manusia-manusia yang biasa selaku umat daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pat beda. Yang pertama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wate di dalam kandungan urusi goyan yaitu musyahaya penuh di dalam kandungan sampai 7 lapis langit musyahaya selama di dalam kandungan si kurung bulan si peluh ura maah katanya pegah hana suah det lampu dalam gambar penuh. Nyanban iaitu keputran oleh Allah Subhanahu wa taala gelem lahir matang janin di dalam kandungan sudah dinampakkan oleh Allah iaitu mukjizat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir melalui ibundanya Aminah. Liu lahir kena udonya han sama dengan lahir katanya bak oronyo yang biasa. Waktu lahir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubena patung-patung berhala ancu. Dan waktu lahir Nabi katanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu lahir Nabi dengan yang sangat-sangat lezat. Seandainya ibu Nabi pada saat itu dipertanyakan, itanyong mesti di urung lain, hai, ikah lahir Muhammad kiban takit. Tentu jawabannya hana lun rasa Muhammad kalahi. Nyanban mukjizat lahir Nabi daripada pundak ibunya. Teman katanya lahir bak uronyo. Kadang-kadang maah katanya pegah. Nah yang lahir ngaulele. Nah yang lahir ngaki han nase ngaule pahe balik lahir ngaki. Ngonaki lahir. Ngon ule yang mengkarat lahir susah ma katanya masing-masing. Ngon kaki ilahi duk na takit. Han lahir si menan ba plah pru. Dumnan susah lahir katanya watih permukaan bumi. Kemudian sebahagian katanya siapa saja atas nama manusia selain daripada Rasul-Rasul dan Anbiya Allah. Nah yang lahir ilai. Menyajamun mablin. Bang getun ke bekeu le lahir bang ule Bang maka lahir ule tiak. Ule mak tiak. Kon tiak. Ule mak tiak. Payah bulan itu. Yang ban hotel lahir. Nah yang sebahagian lahir awai ciret ilai bram ru. Polo. Ijak krong bukan. Ijak krong ma bidan habis. Dapu ciri nyan ban dahi tanya manusia.
Nah yang sebahagian lahir. Itu ile gerang rumah jamun rumah mayang. Ban lahir ru, ban ru ia bram ru ia gekun lurung tamping. Baik ru ia hai mekara itik. Itik merok-rok ju miuk mo. Padahal kon ia turu awai ru ile galom lahir kita nyobai. Kagot mekarat mita dukun mita tabib you proof baru lahir. Nyandum susah. Gedanya manusia lahir watih permukaan bumonyo. Menye lagean. Di dalam ayat buno wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanalun pelahir kata udonya, hanalun suruh kata udonya kecuali je ke rahmat. Yaitu Muhammad. Maka katanya baura yang berbahagianya lahir selaku umat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bujik umat Nabi. Bagaimana? Karena hana umat yang lain yang tamang surga. Selain yang tamang surga adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum-kaum nabi-nabi yang awal. Bagaimana? Hana umat le umat Nabi Muhammad. Maka tacoklah sabah intisari, iaitu untuk gedanya selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk gedanya dalam sabah hadis, man adama fi maulidin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'iya fil jannah. Ini khusus kepada umatnya. Barang siapa yang mengagungkan perayaan bahasa Aceh, yaitu maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'iya fil jannah. Ngonda perayaan yaitu maulud Nabi, nyongonnya magedanya tamang syurga selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menan tamang syurga ngon perayaan maulud Nabi nyo dalam hadisnya. Teman na wajib sembahyang betul. Wajib. Na wajib puasa. Zakat haji wajib. Jangan disalahkan nyo hadisnya gepegah le Nabi yang perayaan maulud lun nyo sajan lun damang syurga. Artinya lengkap. Sembahyang na, puasa na, berjakutnya, haji na si. Puput yang wajib na, yang sunatnya hana pernah tinggal. Hana pernah iri kepada orang yang kaya, hana pernah bengih kepada orang yang kasih katanya yang kaya. Hana pernah iri katanya iaitu kepada orang kaya ngempui belum betul sepulannya, hana iri katanya kasih. Dan hana khianat katanya. Ketiga orang kasih, makai belum betul khianat. Dan hana meremehkan bagi orang kaya. Pu tiga siannya pulan hana gelih hati. Menyamenan tamah haji, iaitu dengan khanduri kepada mulut Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peraya mutemundu sajan Nabi ma'iya fil jannah. Menyatamu syurga mungkin mandum tamang syurga umat Muhammad. Karena janji daripada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad, tamang syurga umat Muhammad dari awal hingga akhir tetap tamang syurga. Meskipun lihikun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sembahyang hai puasa tan sapu hana maksiat bila tapi tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wate katra getut dalam neraka tetap gedamang syurga. Aduh nama umat Muhammad. Teman takhanuri maulud ke Nabi, iaitu sajan metemedu, iaitu sajan Nabi ma'iya fil jannah bersama lun sajam syurga. Menyumpama tak pegat banding kitanya umpama ji pura-pura ini dunia. Mungkin sebagai contoh tengok urut akhirat. Kitanya umpama ji nasabah pertemuan. Contoh ji pertemuan kitanya yang sering kitanya, iaitu majlis ta'lim. Di dalam majlis ta'lim kitanya geduk ulama-ulama. Roh kudanya di dalamnya ninan. Yan, roh kudanya di dalamnya.
Bahkan duk sabah deretan lo uman. Ada tahu hai tentang kadu era aku. Hai tentang abu bulan uman senang hati. Di dunia lebih senang tingkat duk nan matang ka senang. Apalagi singok di uradu dawa. Yang hanapat li sedang laki. Musajan-sajan mudeng duk dengan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa senangkah hatiku. Sajan dengan Rasulullah mudeng dukna hebat. Hana yumpeng 10 juta idonya. Hana yumpeng sabah miliar idonya. Menyehana medemung damang surga. Hana hebat gedanya idonya. Menye poma dia damang surga. Hana medemung du iaitu iaitu sabah banja dengan banja Rasulullah. Karena bakon gedanya na ilmu, gedanya na harta, tapi tidak kita gunakan harta itu untuk du tahu dengan Rasulullah. Damang surga mandung damang surga orang Islam. Tapi untuk mencapai du kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo kekino kelebihan orang kaya bila Allah. Kadang-kadang ibadah yang hanjir dipubut le orang katin hantu iya warak. Orang kaya haji dipubut ibadat per orang. Kadang-kadang digedanya oleh yang lain han mampu dah pubut ibadat yang lainnya rupa pakon hanti peng. Tapi gebi pada orang kaya kelebihan untuk mentemung pupuk ibadat yang lainnya rupa. Hadirin sidang jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan karenanya gedanya selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentemung tempat iaitu ma'iyah fil jannah sajan dengan Nabi dalam syurga. Lehnya tingkat kiban tingkat orang yang kaya lagi kita nyom pemaji bersedekah. Orang yang kaya ge bersedekah, orang yang kaya peng sabah miliar. Ge bersedekah 100 ribu. 1 juta hanayum. Sabah miliar peng 100 ribu sedekah hanayum. Orang yang sederhana napeng ge 100 juta sedekah war berbia, hana cocok. Hana cocok. 100 juta peng war berbia sedekah. Cocok. Ha. Gedanya yang gatil lagi biasa, lagi-lagi hati. Nah peng 100 juta. Sedekah haji kusu oi 50 rupiah adapun 1000 rupiah hana cocok sih. Balah oleh berbia. Ya, mana. Jadi gedanya bisa meninjau diri kita sendiri. Hingga dengan diri kita sendiri, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanjut diperbaiki legok, menyekendro perbaiki kedro. Dukna ke gop peingat yang lebih mangat kedro tak fikir, dro fikir kedro. Han mampu. Uronyo gedanya na manok telimong boh, ikut negok hai kasih madu manok kah, nyok kadawa. Tapi kibang nama nak limang boh hansip minta lain pokok ni bum temung duk saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana murutan engkau. Hana pe mutang. Pokok untuk lain je dah mutang, pokok untuknya hanya mutang. Oh kamate je mutang. Nah ni tukang bayi pe mau dah riba apa mana? Yang pokok ji hana alasan iaitu untuk membesarkan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kanduri Maulid. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana lu putrun, hana lu nuju kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kecuali bejik rahmat bagi umat sekalian alam. Getamah oleh Nabi iaitu dengan hadisnya man azama fi maulidin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma iya fil jannah. Menyamenan si berangkasa yang perayuk lahirun maka bersajalun dalam syurga gekul Nabi. Menyasulit hadisnya Nabi tulis. Menyasulit ayatnya Allah tulis. Menyamenan sabah iman percaya kepada Allah dan satu iman percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dan ayat tidak pernah sulit. Itulah jalan kita menempuh menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tabah masjid kita ni di panggung bergepedama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga.
dengan berkat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya nyokuh yang dapat khatib yang sampaikan, ba'uro yang berbahagianyo, mohon sangat ditegur di mana kesilapan kejanggalan daripada rukun dua al-khutbah yang khatib bacakan, mohon sangat untuk ditegur. Karena rukun dua al-khutbah bukan milik khatib tapi milik kita nyo bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ya maulana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.